Mbalma ani yantuma amina kuma Mali président fɔlɔ de kan bi ni o ye Modibo Keyita ye. Ayiwa mɔgɔ min ye sɛbɛnni k'a kan o ye Dawuda Tegete, ale ye journaliste ba ye an fɛ yan nɔ Mali la, ORTM journaliste ba don. Ani mɔgɔ fana bɛna kuma a kan o ye Mahamudu Bamba ye, ale ye mouvement ko ɲɛmɔgɔ ye. Ayiwa Dawuda Tegete y'a jira ko san 50 kɔ coup d'état kɛlen Modibo ka fanga dafirilen an ka miiriya Modibo ka ko kɛtaw kan jamana kɔnɔ ye baara minnu boloda hakilina min tun b'a la mɔgɔ min tun don k'an ka kuma a kan malidenw bɛ se k'a faamu cogo min na diɲɛ bɛ se k'a faamu cogo min na Modibo cɛba min tun don président sugu min tun don. Ayiwa Mahamudu Bamba i ni ɲantuma. Dawuda Tegete i ni ɲantuma. Ayiwa Mahamudu Bamba mɔgɔ bɛ se k'a fɔ ko Dawuda Tegete ka livre nin a sɛbɛnna ni hakili ɲuman ye wa? Ayiwa bon c'est ala k'an sababu bɛ bon Dawuda ka livre ni a sɛbɛnna ni hakili ɲuman ye donc an bɛna a kumana fɛn min kan n'o ye Modibo Keyita ye. Modibo ye fɛnba de Afrique bɛɛ kana se Mali ma a ka bon a waati ɲɔgɔn cɛ ma mɔgɔba don an bɛ bi na hali mɔgɔba don a kɛ n'o kosɔn sani ne ka kuma daminɛ ne kɔni bɛ fɛn min kɛ o ye ka dugawu kɛ a ye fɔlɔ hɛrɛ camanba ani kisi jirilen foli bugunenba hali ni tɔɔrɔ si an b'o ɲini Ala fɛ k'o ɲini masa fɛ min ka nɔ bɔra larisi la fo kurusi n'a ka se bɔra hin kana bila fo hin ya hin min ye masa kalan kɛ yɛrɛtigi ni bɛɛtigi ye kan bɛɛ mɛnna ni bɛɛ kan mɛnna ni nila ni setigi an b'a ɲini o fɛ o ka hinɛ Modibo la a dayɔrɔ la ka sababu kɛ Modibo yɛrɛ cogoya ye ne yɛrɛ b'a ye k'a fɔ wali jogo de bɛ Modibo la ne ta yeli y'o ye ka bɛn n'a waati cogo ma. Dawuda Tegete hakili jumɛn de nana ni e ka nin sɛbɛnni ye miiriya jumɛn de y'i bila sɛbɛnni na Modibo Keyita kan? Bon miiriya min ye n bila nin gafe in sɛbɛnni na ne bɛ se k'a fɔ Modibo ɲ'a dɔn tiɲɛ don a ka fanga tun bɛ firi waati min o y'a sɔrɔ n ka dɔgɔ mais n tun bɛ ko dɔw faamu fanga yana ka firi n y'a ye a ye taabolo min don jamana kɔnɔ ka taa denmisɛnninw ma ka na bila musow ma ka na bila jamanadenw bɛɛ lajɛlen ma n y'a ye sisan k'a fɔ o taabolo in n'an tun y'an jija a ka sinsin an bolo gɛlɛya caman b'an kan bi an tun t'o dɔn donc n y'o de ye k'o faamu k'a dɔn k'a fɔ donc walasa a ka ko ladɔn ni a bɛna se k'an bilasira dɔ kan an bɛ miiri ale ye ko ɲuman minnu kɛ ani miiriya ɲuman minnu tun b'a la n'an bɛ segin olu dɔ ma n ko o tɛ se ka dɔn fo ni n ye gafe sɛbɛn k'a ko ladɔn donc o de ye n bila nin gafe in sɛbɛnni na. Ayiwa gafe nin sɛbɛnna Mahamudu Bamba y'a fɔ cogo min na ni hakili ɲuman gafe ni a bɛ Modibo ka ekɔlidenya ɲɛfɔ a bɛ Modibo ka karamɔgɔya ɲɛfɔ ayiwa Modibo yɛrɛ bɛ don politiki la waati min na fo kana kɛ USRDA ɲɛmɔgɔba ye kana kɛ Mali ɲɛmɔgɔba ye a bɛ kuma nin bɛɛ kan ayiwa Dawuda Tegete i bɛ se k'i da don a na Modibo ka ekɔlidenya i bɛ se ka dɔ fɔ an ye o waati kan wa ekɔlidenba tun don wa ekɔliden min tun don faamuyalen tun don wa hakili tun ka di wa ekɔliden sugu jumɛn tun don? D'accord n bɛ se ka dɔɔni fɔ o la mais yanni n ka kuma a ka ekɔlidenya kan n b'a fɛ ka ladɔnniya k'a fɔ Modibo a wolola du de kɔnɔ ba b'a la fa b'a la mɔkɛw yɛrɛ tun b'a la Modibo bɔra an ka mɔgɔba dɔ la n'u bɛ fɔ o ma ko Gire Lamuru o tun ye Modibo mɔkɛ de ye sira jumɛn fɛ Gire Lamuru a dɔgɔkɛ de tun ye Masira Keyita ye bon Gire Lamuru tun ye muso dɔ furu ka bɔ Bagunu o muso in tun tɔgɔ ko Hata Kamara a tun bɛ bɔ Bagunu dugu dɔ la ko Basaga mais Gire Lamuru bannen a dɔgɔkɛ Masira o ye muso in lasegin o ye Hata lasegin Daba Keyita n'o ye Modibo Keyita fa ye o wolola o furu in de kɔnɔ Masira Keyita ni Hata Kamara ka furu alors Daba Keyita komi n y'a fɔ cogo min o ye Modibo fa de ye Daba Keyita fana mɔgɔ min tun don a dɔnnenba de don an fɛ yan nɔ n bɛ se ka fɔ hali farafinna surtout farafinna tilebiyanfan min ni farajɛw y'a mara a ye baara caman kɛ o y'a to a ko ladɔnna ani bonya min tun ka kan farajɛw yɛrɛ y'o dɔn a ye maintenant donc Modibo fa de tun y'o ye Modibo wololen san 1915 a y'a ka denmisɛnniya kɛ denmisɛnya in kɔnɔna na a donna murikalan na fɔlɔ a ye murikalan de fɔlɔ kɛ a tɛ se ka fɔ a tilala parce que ka hara to murikalan na a si sere ekɔlidenw ma
farajɛw ka école ma a fa taara tɔgɔ sɛbɛn école la o kɛra san 1925 u y'a tɔgɔ sɛbɛn école bila u tun b'a fɔ o ma ko école primaire urbaine de Bamako donc a ye san 5 k'o la san 5 kɔnɔna la komi a wagati la examen dɔ tun bɛ yen nɔ examen fɔlɔ min tun bɛ kɛ écoledenw kun a tun bɛ fɔ ma CP bon a ye o CP nin kɛ san 1930 kuma faamuya Mamudu Bamba Tegete Dawuda Tegete y'a fɔ cogo min na Moribo lamɔ fɛ mɔgɔ bɛ se k'a fɔ ko mɔgɔ faamuyalen tun don mɔgɔ ladamunen tun don wa kosɛbɛ ayiwa Dawuda ye fɛn minnu fɔ nin ye n'i bɛ jamana in dɔn i bɛ a fɛn dɔw ye komi a ko sa ko Moribo fa ça fait a bɛ Moribo mɔkɛ a bɛ komi o kɔrɔkɛ de tun ye o ba furu bon an ka jamana laada dɔ i b'o ye fɛn in kɔnɔ quoi tuma min ni o sara ba in furula Moribo mɔkɛ ma o y'an ka laada dɔ ye ka musow garanti n'i sigira cɛ kun tɛ den di mɔgɔ ma ni fiɲɛtabaga tɛ min na parce que ko n'o kɛra k'i den bɛ to yaala la ten bon o sara min kɛ ni musow furula o de ye Moribo taa mɔkɛ sɔrɔ sa i bɛ anw ka laada ye nin kɔnɔ cogo min na ni farajɛw bɛ na ni musoko mankan y'an ma n'an tɛ se k'a faamu anw tɛ se k'a faamu nin cogo de la parce que anw fɛ muso bɛ di cɛ ma k'a sɔrɔ cɛ tiɲɛtabaga bɛ ni sara dɔrɔn wajibi don du ka cɛ d'a ma a tɛ to yaala la ten dɛ bon a bɛ komi an ka furu n'u ta tɛ kelen ye quoi denmisɛnw b'u suma ɲɔgɔn ma u ka jan ɲɔgɔn na n'i y'anw yɛrɛ ɲininka an b'a fɔ ko farajɛ ninnu ko furu t'u fɛ quoi anw fɛ furu ye du fila ka jɛ de i bɛ o kuma in faamu Dawuda ka kuma in na kana se Moribo fa yɛrɛ ma fa tun ye mɔgɔba ye bon an bɛ se ka o fana faamu parce que a bɛ jamana min na nin an bɛ o jamana de tun ye Wagadu jamana ye bon ye ko minnu tɛmɛna ye hakili la mɔgɔ caman b'o kalama n'i ye Wagadu ko fɔ bɛɛ lajɛlen b'a faamu o mɔgɔw ka yen kɛ bibi na jamana ye masaren jamana de ka taa narala ka taa a bɛɛ masaren a bɛɛ Keyita nka a bɛɛ bɛ marakan de fana fɔ yarɔ fana y'a danna ko ye Keyitaw don nka Keyita marakan fɔlaw de don bon koba de don an bɛna kuma min daminɛ nin kuma don kuma min ni hakili kan ka sigi a fɛ k'a ko cogoya faamu sabu yangaya yɛrɛ la Dawuda y'a fɔ cogo min na n'i ko Wagadu yan kaban an bɛɛ b'o dɔn bon Nara mara de ye Wagadu kɛlen bɛ ka commune min sigi bi u b'a fɔ o ma ko Gumbo de ye Wagadu commune yɔrɔ bɛ u y'a dilanli kura minnu kɛ kɔsa in na ayiwa Dawuda Tegete i ko Moribo taara école la san 1925 a y'a daminɛ école bɛ sisan an fɛ yan nɔ ni a bɛ fɔ ko Mamadu Konate ayiwa a ka kalan dan n'o ma wa ayi a ka kalan ma d'aw ma m'a f'i ye n ko k'a to yen nɔ a ye san 5 kɛ yen kalan na yen nɔ o san 5 bɛna dafa u ye examen fɔlɔ min kɛ n'o b'a fɔ ma CP ale y'o sɔrɔ san 1930 bon o san o y'a sɔrɔ farajɛw de tun b'an fɛ yan nɔ an tun bɛ farajɛw ka mara kɔnɔ bon o san farajɛw y'a mafilɛ examen mana kɛ san o san u bɛ denmisɛnninw mafilɛ min ye bɛɛ dan ani min bɛ cogo min k'a bɛɛ ka rang f'i ye bon o y'a sɔrɔ an ka jamana tun tɔgɔ de Sudan bon Sudan kɔnɔna la u ye 71 écoleden fɔlɔ minnu ye ɲɔgɔn dan kɛ bon o tun ye Sudan bɛɛ fo ka bɔ Tombouctou ani Ɲafunke olu sen tun t'a la mais o écoleden 71 u ye minnu classé Moribo kɛra 9nan de a san donc o de la a tilal'o la u y'a ka taa bila école wɛrɛ la a fɔra o ma ko école primaire supérieure de Bamako bon o école a donna yen nɔ san 1930 mais san 1 tɛmɛnen u ye école nin tɔgɔ yɛlɛma k'a kɛ Terrasson de Fougères école Terrasson de Fougères donc 1931 donc a ye kalan kɛ yen nɔ ani mɔgɔ damaw n bɛ se ka dɔw tɔgɔ f'i ye a ye mɔgɔ caman dɔn yen nɔ wa ani mɔgɔw ye ani minnu tun bɛ kalan na ɲɔgɔn fɛ n'a bɛɛ bɛn i ma n bɛ se ka dama dama tɔgɔ f'i ye bon ani minnu tun bɛ kalan na ɲɔgɔn fɛ o la Terrasson de Fougères la Tijani Keyita tun b'a la o ye Bamakoka ye Falike Jara ani Mohamed Soumare olu ye Narakaw ye Mamadou Kulibali ani Alassane Touré ni Buba Mayiga olu tun ye Gawokaw ye Umar Sissoko Mustapha Diop ani Pierre Oumar olu tun bɛ bɔ Kayi bon Seydou Bagayogo ani Santigi Sogodogo olu tun ye Sikasokaw ye Cɛmogo Kulibali ani Cekura Boire olu tun bɛ bɔ Segu maintenant Yakuba Santara o tun bɛ bɔ San Jakalija Kulibali o tun bɛ bɔ Djéné ninnu dɔrɔn tun tɛ dɛ mais n ye dɔw de tɔgɔ ta ani minnu ye kalan kɛ ɲɔgɔn fɛ donc u ye san 3 kɛ kalan na yen nɔ o san 3 dafalen san o san farajɛw tun bɛ u ye jamana minnu mara jamana 7 de tun don farafinna tile binyanfan fɛ
u ye u tun bɛ concours dɔ kɛ u bɛ minnu mana danni kɛ ka bɛɛ dan u b'u ta ka taa n'u ye école-soba dɔ la Sénégal Gorée n'u b'a fɔ ma école William Ponty bon o san Modibo y'a kɛ san min 1933 o classe san 1933 bon ale de ye bɛɛ dan Soudan ale kɛra premier ye mais n'i ye farafinna tilebiyanfan bolofara in ta ale kɛra 5nan de ye mais o san u ye mɔgɔ 93 de ta donc o mɔgɔ 93 in na farafinna tilebiyanfan na min tun bɛ Faransi ka mara kɔnɔ Modibo kɛra 5nan de 93 mais n b'a fɛ ka fɛn dɔ wɛrɛ fɔ k'a yira o waati la k'a fɔ an ka jamana tun bɛ cogo min ne hakili la hali bi an bɛ se ka segin o ma n'an y'a sira dɔw ta o mɔgɔ 93 in na jamana 7 farafinna tilebiyanfan bolofara u ye mɔgɔ 93 min ta 21 olu bɔra Sudan de ye bɛɛ dan o san 21 93 bon olu de taara Sudan tɔgɔ la ka taa Gorée bon n tun bɛ se ka dɔ fana dama tɔgɔ fɔ ani minnu ye ɲɔgɔn sɔrɔ o kalan na yen nɔ n ye minnu dɔ fɔ sisan olu dɔ tun b'a la Soumaré tun b'a la Mohamed Soumaré tun b'a la bon Tijani Keita tun b'a la bon Djigi Diabaté o tun ye Keita ye o fana tun b'a la des choses Kulubali fana tun b'a la voilà olu bɛɛ tun b'a la ni Barima Bokoum o fana tun b'a la donc u ye ɲɔgɔn sɔrɔ yen nɔ a ko a taatɔ la examen nin kɛlen a fa kama don min a tun bɛna taa Gorée Sénégal ka taa kalan na yen nɔ a fa kama ko Modibo i ye bɛɛ dan Soudan n bɛ min ɲini fɛ n'i taara i k'i jija kalan na ani mɔgɔ bonya la aw mana kɛ bɔla san min u k'a fɔ ko e de ye bɛɛ dan bon a ye nin kuma in fɔ n bɛ min fɔ tan a y'o fɔ a kɔrɔkɛ Male o denkɛ dɔ bɛ yen ko Komaga Keita a y'a o baro fɔ de k'a to président la a ko a fa kelen ko kuma f'ale ye a don fɔlɔ école la fo kana bɔ fa in ka kuma ma bɔ hakili la effectivement ale de ye bɛɛ dan. Ayiwa u sera i y'a fɔ cogo min na kalan kɛra William Ponty Modibo ye bɛɛ dan ayiwa mais o waati nin kɔnɔna na Modibo ni mɔgɔ caman ye i y'a fɔ cogo min na farafinya bolo fɛ yan ani caman ye kalan kɛ ɲɔgɔn fɛ yen nɔ ayiwa e bɛ se k'i da don o la k'a fɔ an ye wa a jɛɲɔgɔnw mɔgɔ sugu jumɛn tun don olu bolo Modibo Keita tun ye mɔgɔ sugu jumɛn ye effectivement bon yanni n da ka se o ma n b'a fɛ n tun fana yɔrɔ dɔ kunna o tun a fana na nafa bɛ yen nɔ k'a to kalan na école Terrasson du Fuseur la n'o kɛra sisan lycée Askia ye a ye karamɔgɔ dɔ dɔn yen nɔ o tun y'a ka école karamɔgɔ dɔ ye a ko diyara o ye kosɛbɛ o fana ko diyara ale ye o tun ye Mamadu Konate ye n'a n'o jɛra politique baara la Mamadu Konate y'a la kalan k'a to école Terrasson du Fuseur la bon maintenant i ye min fɔ a tun bɛ cogo min école la yen nɔ n ka livre in sɛbɛnni kɔnɔ n ye sɛgɛsɛgɛliw kɛ n ye mɔgɔ dama ma dan maliyɛnw dɔrɔn sudanɛw dɔrɔn ma dɛ mais komi n y'a f'i ye farafinna tilebiyanfan bolofara in o mɔgɔ bɛɛ de tun bɛ yen Dahomeyɛnw tun bɛ yen Nigériens tun bɛ yen nɔ Sénégalais tun bɛ yen nɔ alors sɛgɛsɛgɛli kɔnɔ n ye min sɔrɔ k'a dɔn olu ye min fɔ a kan kelen bɛ yen nɔ n'o tɔgɔ ko o ye Dahomeyɛn de ye Émile Derlin Zinsou o tun bɛna to kɔgɔji kɔnɔ u taara dɔɔni u y'i nɔɔni yen nɔ k'a fɔ u bɛ taa nager ale komi mɔgɔ min tun don il paraît que yɛlɛko mɔgɔ de tulonkɛ tun ka d'a ye tulonkɛ tun ka d'a ye kojugu et puis a kɛra don min fana tubabuw ka laada la u b'a fɔ poisson d'avril o ye 1er avril ye donc 1er avril 1936 a donnen ji kɔnɔ ja a tun bɛna to ji nana ka fɛn kɔgɔji kɔnɔ yen a tun bɛna to a tora kule la a ye n dɛmɛ bɛɛ y'a miiri k'a fɔ a bɛ tulonkɛ de la mais Modibo de y'a ye k'a dɔn k'a fɔ ko a tɛ tulonkɛ la a y'i fili ji kɔnɔ k'i fili ji kɔnɔ ka taa a sɔrɔ mètre 150 a kulela yɔrɔ fɔlɔ min na mètre 150 o yɔrɔ kɔfɛ ji kɔnɔ Modibo taara sɔrɔ yen de k'a labɔ bon donc o y'a to mɔgɔw y'u bolo fa la kabini yan'o yɛrɛ ka kɛ yɛrɛ mɔgɔ min de don kabini a fitinimaw ka so kɔnɔ a donna ni sɔn min ye jɔnmaya tun man d'a ye et puis ka baga mɔgɔ ma jɔnmaya kɛlɛ ani tilenbaliya voilà tilenbaliya tun man d'a ye donc don dɔ ka to kalan na yen nɔ k'u to kilasi kɔnɔ bon u ka mɛtiri bɛɛ tun ye farajɛw de tubabukɛw de ye bon farajɛ ye sudanɛ dɔ interroger o tun bɛ jate kalan de jate kalan na bon ko tubabukɛ in mɛtiri tora k'i moka la a hakili ɲagamina a ma se ka fɛn fɔ tɔw bɛɛ y'i tigɛ yɛlɛ la u bɛ yɛlɛla ma u bɛ tɛgɛrɛ fɔ u bɛ kulela ka yɛlɛma ja Modibo dusu bɔra Modibo dɔ tora sigilen a y'i ɲɛsin karamɔgɔ in ma farajɛ in ma a ko monsieur n'i y'a dɛsɛra ka jaabi kɛ e b'i mugera la o de y'a kɛ e bɛ k'i mugere bɔ a la i b'i mugera la o de y'a kɛ a ma se ka jaabi kɛ mais a barila karamɔgɔ in na o y'i jɔ k'a filɛ cogo sugu la a ma se ka fɔ a ko k'ale ma foyi fɔ a k'ale y'a dɔn cogo jumɛn k'a fɔ o digira karamɔgɔ in na ko don tɛmɛnen kɔfɛ a ye mɔgɔ wɛrɛ wele k'a ɲininka mais o tuma ka leçon ta
donc o dɛsɛlen a y'i ɲɛsin Modibo ma ko Modibo i bɛ se k'a fɔ ko ne ka muguri de nin fana bali ka fɛn dɔ donc mɔgɔ min tun don nin fɛn sugu ka jɔ mɔgɔ la ka kojugu dɔ kɛ min ye ka jɔnmaya kɛlɛ fɔ o tun man d'a ye a don n'a y'a ye a b'i dɔn a t'i dɔn a bɛ wuli k'i défense ta bon bɛɛ y'a dɔn n'o sɔn ye et puis ko fana mɔgɔ min tun don u ka Dahomey président kɔrɔ dɔ tun bɛ yen o fana tun bɛ kalan na u nɔfɛ ko Hubert Maga o ko ale ye Modibo dɔn cogo min k'a bɛ komi sanu nege ni ekɔlidenw ni ɲɔgɔn cɛ yen nɔ ko ale ma deli ka Modibo ye abada mɔgɔ si ma deli k'a ye manamana ko ni fɛnw na tulonkɛbaw ni fɛn na donc nin bɛɛ b'a yira k'a fɔ mɔgɔ min tun don kabini a fitinin ma a n'a wulila de a tun bɛ mɔgɔw dan fɛn bɛɛ la k'ale bololabaara a tun b'u dan tɔw dan ayiwa e kumana Modibo ka école ko kan ayiwa Modibo tilara kalan na sisan karamɔgɔya o sɛbɛntiya ye a ka karamɔgɔya a daminɛna waati jumɛn karamɔgɔya a ye lafiya sɔrɔ a kɔnɔ wa tubabuw bolo wa ayi a ma lafiya sɔrɔ k'a da mun kan n y'a f'i ye mɔgɔ min tun don jɔnmaya tun man d'a ye a ka karamɔgɔya a y'a daminɛ Bamako yan de san 1936 a tilalen kalan na u y'a affecté Bamako Mali la yan Soudan plutôt bon o kɔnɔna la a nalen a ye fɛn caman faamu kabini a fitinin ma a lamɔni cogo la u ka so kɔnɔ ka na bila a ye kalan minnu kan a ye ko minnu kɔlɔsi a y'a ye k'a fɔ an bɛ cogo min an bɛ jɔnya juru de la n'an b'a fɛ ka bɔ jɔnya juru la f'an ka segin an yɛrɛ ma an k'an danbe dɔn an k'an ɲini k'an yɛrɛ dɔn ko mɔgɔ n'i bɛ fɛn fɛn na diɲɛ kɔnɔ n'i filili yɛrɛ ma n'i m'i danbe dɔn i ka laɲini a kɛli a sabatili ka gɛlɛn donc ale y'a ka kɛlɛ bɛɛ kɛ n'o de kɔnɔna la o de y'a kɛ tubabuw kelen k'o ye o tun man di olu ye mɔgɔ min bɛ tilennenya fɛ ka essayer ka ko kɛ pour que farafinw ka bɔ jɔnya juru la o tun man di farajɛ ninnu ye farajɛ minnu tun y'a mara donc o de kɔnɔna la u y'a mité yɔrɔ caman a ma to Bamako a taara Sikaso a ye lakalani kɛ Sikaso u y'a bɔ yen ka na n'a ye tuguni ka taa Tɔnbukutu Kabara Kolokani u y'a préparé ninnu bɛɛ la pour que dɔrɔn a ka se ka mabɔ yan na parce que u tun sirannen bɛ n'a bɛ yan nɔ. Mamu Bamba i bɛ se k'a fɔ an ye Modibo ɲɛmɔgɔ mun tun don tun bɛ malidenw ka danbe de fɛ wa mɔgɔ tilennen tun don wa mɔgɔ ladiri tun don wa komi hali ni yɔrɔ in na i b'a dɔn tubabuw ta faamu cogo la ko tubabuw tun man di Modibo ye tɔɲɔli de tun man di Modibo ye i kɛra mɔgɔ sugu sugu ye ni tɔɲɔli de b'a la o man di o y'a cogoya ye o kosɔn olu y'a filɛ ko tubabulanko don tubabulanko tun tɛ dɛ tɔɲɔlilanko de tun don o tun ka faamu Modibo ko la sabu adamaden dɔw dancogo yɛrɛ Ala b'o dilan ka tile Modibo kɛra Ala ka dilanli nɔ de ye k'a tile kabini a kalannenama a b'o hakili kan a ma dɔn ni manamana ko ye quoi a ma dɔn ni manamana ko ye fiyewu o yɔrɔ in kɔni ne b'o seereya komi Dawuda ka sɛbɛnni tɛmɛna kan cogo min tubabu y'a ye tubabulanko ye nka ne kɔni b'a ye tɔɲɔlilanko de ye bawo olu fana colonisateur ale fana b'a ka colonisation de makara colonisation dun baara kɛta fɛn o fɛn a bɛ tɔɲɔli de ka tɔɲɔli kɛ bi ka sini tɔɲɔli ɲɛsigi ni mɔgɔ min kɛra o lanko ye o tuma b'a fɔ ko tubabulanko tun tɛ dɛ tɔɲɔlilanko tun don voilà. Dawuda Tegede i y'a fɔ cogo min na Modibo Keyita a ye karamɔgɔya daminɛ a y'a daminɛ Bamakɔ yan kɔfɛ tubabu y'a bila Sikaso Sikaso a ye baara dɔw boloda yen nɔ i n'a fɔ gafe u b'a fɔ ma ko journal a ye théâtre ko fana daminɛ yen nɔ syndicat ko fana daminɛ na a bɛ se ka dɔ fɔ an ye o la wa bon théâtre ko a ma a daminɛ Sikaso a y'a daminɛ Bamako de yan'a ka taa Sikaso a tun ka baara bɛɛ ye ka denmisɛnninw fara ɲɔgɔn kan ka sira don u kɔrɔ min b'a to u b'u yɛrɛ dɔn min b'a to u bɛ da u yɛrɛ la parce que ale y'a ye a y'a dɔn a y'a faamu k'a fɔ an bɛ yɔrɔ min n'an ma da an yɛrɛ la n'an ma ko to ɲɔgɔn ta la n'an ma segin an kɔ an ka ko kɔrɔ d'u ma min n'an danbe bɛ ɲɔgɔn ta an bɛ fɛn fɛn ɲini a tɛ sabati donc ale ye o baara daminɛ denmisɛnninw kunda ni théâtre de ye a ka théâtre yɛrɛ a ye pièce dɔ sɛbɛn ko le bal de la jeunesse dorée bon m'a dɔn o bɛ se ka lasegin cogo min bamanankan na mais o pièce tun ye mun ye a tun b'a yira denmisɛnninw na de k'a fɔ farajɛw minnu an bɛ minnu ka mara kɔnɔ tan u bɛ fɛn fɛn fɔ la u bɛ fɛn caman fɔ la ma tiɲɛ tɛ k'a fɔ an tɛ se an yɛrɛ kɔrɔ an tɛ se fɛn na olu bɛ sira min bila an kɔrɔ n'an ma to o sira kan an ka taaɲɛ tɛ sabati ale tun bɛ théâtre de dilan ka denmisɛnninw la don o théâtre dilanni na min b'a yira k'a fɔ o kuma ninnu bɛɛ nkalon de ye o bɛɛ nkalon de ye ko an ka da an yɛrɛ la an ka segin an yɛrɛ ma donc a ye baara daminɛ n'o théâtre ninnu de ye Bamako yan nɔ ko ka taa Sikaso o siranna ɲɛ u y'a bɔ yan ka taga n'a ye Sikaso a taara Sikaso siɲɛ 2 de bon ka to Sikaso fana a ma baara jɔ
a bɛ taa don sɛnɛkɛlaw kan a bɛ taa fotogodaw la a bɛ taa baro kɛ mɔgɔw fɛ ani sɛnɛkɛlaw bɛ dumuni kɛ a bɛ kuma caman f'u ye min b'a to u hakili bɛ yelen ka da u yɛrɛ la ka sira ta min bɛ to an ka yɛrɛma hɔrɔnya an bɛ se k'a sɔrɔ joona cogo min donc a y'o baaraw bɛɛ kɛ u yen de ani dɔ ye ɲɔgɔn dɔn o fana tun ye école karamɔgɔ de ko Jean Marie Kone ani Jean Marie Kone ye ɲɔgɔn dɔn Sikaso de k'a kɛ terimaw ye parce que u ka kuntilenna bɛɛ tun ye kelen ye ka farajɛw ka jagoya fanga ta ka ban kan an ka segin an yɛrɛ ma an ka kan yɛrɛ donc o de kɔnɔna la u ye gafe dɔ dilan ani Jean Marie Kone u ye journal dɔ dilan u tun bɛ ka sɛbɛnni k'o kɔnɔ ka a yira fonctionnaire minnu bɛ yen nɔ ani minnu kalannen bɛ k'a fɔ bon n'an dara an yɛrɛ la n'an y'an bolo di ɲɔgɔn ma an bɛ se k'an yɛrɛ ta bon an bɛ se ka bɔ jɔnyajuru la mais tant que an m'o sira sugu de ta an bɛ fɛn fɛn ɲini an tɛna se k'o sɔrɔ bon donc a y'o baara ninnu bɛɛ kɛ yen nɔ alors u sirann'o de la ka tila ka lasegin ka na Bamakɔ tuguni bon a nalen Bamakɔ u y'a ye k'a fɔ o dɛsɛra la a continue n'o baara ye et puis mɔgɔ min fana tun don a bɛ nin baara bɛɛ kɛ la dɛ a bɛ taa don denmisɛnnin kunda a bɛ se mɔgɔw ma ka baro k'u fɛ ka fɛn mais don kelen a ma taa ka baara kɛyɔrɔ la retard la a ka baara fana ma tiɲɛ a bolo donc u dɛsɛra la ɲa bɛɛ ban o de kɔnɔna la o sanya kɔnɔ u y'a a fili ka taa Tɔnbukutu parce que hakili la n'u y'a bila Tɔnbukutu yen nɔ ani mɔgɔ minnu tun bɛ baara la ɲɔgɔn fɛ yan nɔ politique mɔgɔ ninnu olu bɛna dɛsɛ mɔgɔ la min b'u bila sira ɲuman kan mais a taalen Tɔnbukutu de fana yen de ani Mahamadu Alasani Ayidara ye ɲɔgɔn dɔn u ye ɲɔgɔn dɔn fo ka bolo fara ɲɔgɔn kan finalement ka fanga di u ka tɔn bolo fara ma yen nɔ fo ka kɛ fanga min tun t'u la yani ale kana yen nɔ o y'a sɔrɔ a ye barika di kanbɛ tɔn ma USRDA a ye barika di USRDA ma Sikaso ka ban ayiwa USRDA ka fɛn caman yɛrɛ tun bɛ ɲinabɔ Sikaso de ayiwa a ka selen kɔrɔn fɛ fana dɔ fara la USRDA fanga kan ayiwa USRDA nana cogo min na i bɛ se k'o fɔ an ye wa Modibo ka politique ko daminɛ n'o o waati de wa walima a daminɛ n'o ɲɛ a daminɛ n'o ɲɛ n bɛ se ka fɔ yɛrɛ Modibo ka politique ko a n'a wulila de parce que ale y'a ye k'a fɔ kabini fitininma ka jɔnya tun man d'a ye ka jɔn mɔgɔw la ka mɔgɔw kɛ komi n'a sɔrɔ ala ka dantanfɛnw tɛ ka kɛ komi n'a sɔrɔ kɔfɛ mɔgɔw de don surtout farafinna yɛrɛ ko Keyita ninnu o tun man d'a ye kabini o tuma la an bɛ se k'a fɔ a ye politique baara daminɛ mais a ka da kɛnɛ kan yɛrɛ o kɛra Sikaso de a ye tɔn dɔ dilan yen nɔ o y'a sɔrɔ RDA ma dilan fɔlɔ a ye tɔn dɔ dilan yen nɔ n k'a fɔ kabini yana ka taa Sikaso parce que k'a to Bamakɔ yan nɔ k'a to Bamakɔ yan a san fɔlɔ baara la san 1936 n'a ye baara daminɛ o san bɛna yɛlɛma yɔrɔ min dɔrɔn kalo damadɔ ani dɔ ye ɲɔgɔn dɔn o fana tun ye karamɔgɔ de ye école karamɔgɔ de yan nɔ Wɛzɛn Kulibali ani Mambi Sidibe a donn'u olu ka tɔn na kabini yani ani a ka fɛn ninnu créé syndicat ninnu créé ani Mambi Sidibe tun ye tɔn dɔ dilan foyer du Soudan les lettrés du Soudan bon a n'olu donna ɲɔgɔn na o bɛɛ tun ye laɲini de y'a bolo a bɛ se ka tɛmɛ sira min fɛ ani jamaw ka hakilina kura di mɔgɔw ma min b'a to u bɛ da u yɛrɛ la u bɛ kɛlɛ kɛ walasa u ka yɛlɛma hɔrɔnya ka segin u ma a y'o baaraw bɛɛ kɛ mais o de kɔfɛ a ye syndicat dɔw yɛlɛ ani Wɛzɛn Kulibali ko syndicat des enseignants de l'Afrique noire bon o ye école karamɔgɔ minnu farafin école karamɔgɔ minnu tun bɛ baara la yan nɔ parce que o waati la ni aw ye école karamɔgɔ ye e ye farafin ye i ɲɔgɔn farajɛ min bɛ yen aw bɛ baara sugu kelen min kɛ o ka sara tun ka ca ni e farafin ta ye siɲɛ 10 bon a ko o man kan o ye injustice de an bɛɛ bɛ baara sugu kelen de kɛ mun na nin ka sara ka ca ni ne ta ye siɲɛ 10 parce que a golo jɛlen bɛ dɔrɔn alors qu'an bɛɛ ka baara ye kelen de donc o de kɔnɔna la ani Wɛzɛn Kulibali u ye syndicat dɔ ɲini ko ka farafin école karamɔgɔ golo finmanw farafinna k'olu ka kɛlɛ kɛ walasa u ni farajɛ minnu fana tun bɛ kalanni na u bɛɛ ka kelen na surtout que n'u bɛ baara sugu kelen kɛ donc o bɛɛ y'a jira k'a fɔ politique baara a y'a daminɛ a mɛnna kabini yani RDA ka créé maintenant RDA tun bɛna créé tuma min 1946 san 1946 Bamako yan nɔ o y'a sɔrɔ ale bɛ lakalani na Sikaso farajɛw ma sɔn a kana parce que u siranna ɲɛ mais a y'a ka mɔgɔw bila ka na ani minnu tun bɛ baara la ɲɔgɔn fɛ olu dɔw nana mais u ma sɔn k'ale bila ka na Bamakɔ yan nɔ mais comme a ma na mais a hakilina a ka mɔgɔw n'o nana donc baara kɛra n'o sira fan dɔ ye o de kɔnɔna la mɔgɔw commencera k'a dɔn u y'a dɔn maintenant kabini o waati la RDA Union Soviétique RDA a bolofara min ni jama tun ka ca kɔnɔ ani n'u bɛ nafolo caman bɔ k'a don kɛsi kɔnɔ o tun ye Sikaso de k'a da Modibo ka baara kɛcogo kan o tun bɛ kɛla Sikaso de o de kɔnɔna la RDA créé 46 47 san kelen tɛmɛnen kɔ Mamadu Konate o wulila ka taga Sikaso
k'a bɛ taa Modibo wale ɲuman dɔn k'a da a ye baaraba min kɛ Sikaso yen nɔ ni o baara nana a ka mɔgɔw nana ka fangaba di Union Sonnamaire RDA ma Bamako yan nɔ bon u taalen jamaba bɔra kan Mamadu Konate tun bɛ yen nɔ Mamadu Konate seginnen ka na Bamako farajɛw ko n'i y'a ye nin bɛɛ bɛ kɛ Modibo nɔ de donc u commencera ka don Modibo ka mɔgɔw la k'u bɛna kaso la Sikaso yen nɔ k'u bɛna kaso la u b'u ci k'u bila kaso la Modibo y'o ye a ye lettre sɛbɛn k'a ci Houphouët Boigny ma k'a fɔ bon Houphouët a filɛ nin ye farajɛw ka wulila an ka mɔgɔ an ka aw nɔfɛ yan nɔ parce que dɔrɔn an ka mɔgɔw bɔra ka Mamadu Konate tun bɛ ka ɲɛ kosɛbɛ alors u y'u minɛ k'u don kaso la u bɛ dɔw ci u bɛ dɔw gɛn ka bɔ baara la bon ka tila ka lettre ci gouverneur ma ani Mamadu Konate ma ka nin ko f'u ye o y'a sɔrɔ gouverneur ba tun bɛ Dakar de bolo farafinna bolo fara tilibiyanfan bolo fara maintenant commandant min tun bɛ Sikaso farajɛ o ko Modibo ye jama lawuli ale kama ko donc fo Modibo ka mina kaso la u ye procès intenté a la o de kɔnɔna la procès tun bɛna kɛ u somina k'a fɔ a tɛna kisi kasoladon ma Mamadu Konate ye fɛɛrɛ kɛ ka taa n'a ye Paris ɲɔgɔn ɲɛ dɔ la yen nɔ yen de u y'a minɛ k'a don kaso la yen a ye kalo kelen kɛ kaso la voilà o ye Mamadou Bamba mɔgɔ bɛ se k'a fɔ ko nin tun ye mɔgɔ faamuyalen ye dɛ mɔgɔ ladiri tun don an b'a fɔ nin cogo di mɔgɔ bannen tun don fana wa dangama dɔ ban tɛ an tɛ se k'a wele ko ban peut-être colonisateur b'a wele ko mɔgɔ bannen nka an kɔni fɛ mɔgɔ bannen tɛ bon a ye fɛn fɛn fɔ a bɛɛ fura sira dɔ de kan diɲɛ yɛrɛ kɔnɔ adamaden dɔw bɛ yen u hakili tɛ sɔn jɔnya ma bon o don fana na an ka kalankɛbaga man ca o cogo la mɔgɔ ka sɔrɔ k'u lakunu n'o tɛ y'a dɔn Bamakɔ ka ɲɛfɛtaa tun ka bon Sikaso ta ye o n'i ye Sikaso ta faamu caya la i b'a sɔrɔ sababu de b'o la o ye mɔgɔ ka sɔrɔ min bɛ mɔgɔw latile bon an yɛrɛ tun bɛ o de fɛn ɲini kalankɛlaw bolo bon an yɛrɛ ka jamana la kalankɛlaw tun bɛ yan koyi mais i b'a sɔrɔ dugu dɔw bila i b'a sɔrɔ kalankɛbaga kelen pe de bɛ yen nka kelen pe b'a jeni yɔrɔ fin kosɛbɛ bon munna a bɛ hakiliw di an ka kalan fɔlɔ min b'an bolo o tun ye arabu de ye yarɔ Modibo a ma f'i ye sa k'a donna morikalan de la bon an ka yan mɔgɔ tun bɛ l'école la a bɛɛ tun bɛ morikalan bon ko yan kɔni cogo yɛrɛ de tun ye a bɛ bɔ morikalan yɔrɔ de ka sɔrɔ ka taa l'école l'école bɛ se ka taa ɲɛfɛ sa morikalan bɛ jɔ sira la o kosɔn fonctionnaire ba si tɛ yen nɔ min k'a fɔ nanfin ye silamɛya la o tɛ yen Modibo ka waati la ayiwa Dawuda Tegete hali bi an bɛ ɲɔgɔn na Modibo Keyita hakilina jumɛn de tun b'a la hakilina tun ye mun yɛrɛ de ye maliden ma Mali jamana ma oui Modibo hakilina tun ye min ye n m'a f'i ye ko mɔgɔ min tun don a tun tɛ sɔn jɔnmaya a tun tɛ sɔn injustice ma a y'a ye k'a fɔ min u nana farajɛw nana ka na kuma caman f'an ye bon ni n ko farajɛ ɲuman bɛ yen dɛ parce que farajɛw dɔw bɛ yen nɔ olu yɛrɛ y'an dɛmɛ Faransi ka jɔnya juru in kɛlɛli la n bɛ se ka dɔ fɔ o la Modibo tile yɛrɛ la farajɛ dɔw tun bɛ yen nɔ f'u y'o gɛn yɛrɛ k'a segin ale nana yɛrɛ a ye fɛɛrɛ kɛ ka parti dɔ ka maliyɛnw Sudanɛw dɛmɛ ka parti dɔ dilan a tun tɔgɔ ko Pierre Morlaix ale tun ye parti communiste français mɔgɔ de ye et puis a tun bɛ CGT kɔnɔ u ka syndicat ba min tɔgɔ CGT o mɔgɔ tun don ale yɛrɛ de ye Dirisa Jara dɛmɛ ka parti dɔ créer n'u b'a fɔ ma parti démocratique soudanais bon o tun ye Dirisa Jaraw ka parti ye mais ani Morlaix de tun bɛ ɲɔgɔn fɛ la farajɛ wɛrɛ tun bɛ yan nɔ minnu indépendance waati y'a sɔrɔ minnu tun bɛ ko kalama dɔɔni caman y'o dɔn ni ballontan lakalili ye n'u b'a fɔ ma ko Pierre Campmas o fana tun ye Dirisa Jara kɛrɛfɛmɔgɔ dɔ ye conseil politique de tun don parti démocratique soudanais la ale yɛrɛ ye livre ba dɔ sɛbɛn Union Sonnamaire RDA kan bon donc olu bɛɛ tun ye farajɛ ye o kɔrɔ tɛ n'an ko farajɛw o kɔrɔ tɛ k'a fɔ farajɛw bɛɛ ye kelen ye dɛ farajɛw dɔw tun bɛ yen nɔ u n'a miiriw yɛrɛ ye kelen ye olu tun bɛ fɛɛrɛ yɛrɛ bɛɛ kɛ walasa an bɛ kɛlɛ min na k'u fanga fara fanga kan o kɛlɛ in bɛ se ka fɛn cogo min n'an bolo cogo min bon n ye ninnu dɔw tɔgɔ fɔ a ye a caman wɛrɛw tun bɛ yen nɔ donc maintenant a ka miirina tun ye de ka Mali dɔrɔn tɛ dɛ farafinna ka yɛrɛma hɔrɔnya parce que a waati la gafew tun dɔn t'a fɔ dɛ mais a waleyaw yɛrɛ tun bɛ kɛla don o don k'a jira k'a fɔ farafinw an tɛ se ka kɛ foyi ye farajɛw kɔ dɔnniya t'an na tabiya t'an bolo foyi Modibo dun tun b'a dɔn k'a fɔ o ye nkalon de ye tiɲɛ tun tɛ mais walasa ka mɔgɔw la nati o miiri la parce que farajɛw ye min kɛ farajɛ minnu y'a mara farajɛ minnu ye marali kɛ yan nɔ olu tun ye miiriya nati an ma k'an na tigɛ an yɛrɛ la k'an kɛ komi n'a sɔrɔ an tɛ mɔgɔ yɛrɛ ye olu de tun ye mɔgɔ ye n'olu tun tɛ an tɛ kɛ foyi ye k'a sɔrɔ yanni olu kana anw ye ko kɛ o tun tɛ hali olu yɛrɛ bara karamɔgɔ Bamba bɛ ale bɛ se ka caman fɔ o la. karamɔgɔ Bamba ko tabiya tun b'an na wa. voilà tabiya tun b'an na bon i b'a dɔn hali Modibo ka ko anw bɛɛ k'a kanu sababu de b'a la anw ka cɛkɔrɔba tun bɛ yan ko Alaji Dawuda Sakɔ
laida sa ko bi komi ne mo muso to muso de wuli abi komi laida sa ko ya mo an be duna yardi yala laida sa ko de no ka sabu ke ko miriya ay haglit mana o ko ne se ka fongo faraje were ba nyew bon ba do mudu ye bara damne mami anga dugulu kula fen dɔw bɛ yen nɔ minnu ye anw hakili minɛ ka ko la yadɔ baara kura de bɛ kɛ ka kɔrɔlen nɔrɔ bila anw fɛ yan dugukolo ko tun b'an fɛ yan cogo dɔ la a tun bɛ laada minɛ de kun n'i bɛ dugukolo ɲini sisan i bɛ worotan siri ka taa dugukolotigiw fɛ ka taa dugukolo ɲini manden sariya la manden dugukolo ye dilan ni dugulen bɛɛ ka baara yɔrɔ de mais a kalifalen bɛ mɔgɔ dɔw la a kalifalen b'olu la fana système dɔ la o kɔrɔ de n'i kɔnna bɛɛ ɲɛ yɔrɔ min na o kɔrɔ ko yɔrɔ tigiya b'e bolo ni mɔgɔw bɛ worotan siri ka d'i ma k'o dugukolo ɲini o ɲinini in cogo de tun ye cogo ɲumanba ye n'i bɛ taa dugukolo ɲini a fɔlɔfɔlɔ ye mɔgɔ kelen tɛ taa dugukolo ɲini mɔgɔ 2 wala 3 n'aw taara ka taa ɲini aw bɛ taa ni worotan fɔlɔ min k'a di dugukolotigiw ma u b'a fɔ a ma k'aw ka segin fɔlɔ n'aw seginna bon olu t'a fɔ a ma k'aw kana tun dɛ a bɛ taa de ko an ka taa an ka worotan lajɛ a bɛ tila ka taa worotan lajɛ u fɛ k'a fɔ a yɔrɔ dɔ d'a ma an bɛ se ka sɛnɛ kɛ min na olu fana bɛ ɲɔgɔn dalajɛ an tun organisé bɛ ka tɛmɛ tubabuw kan koyi o duguw bɛ ɲɔgɔn dalajɛ dugukolo ko kunna ko jɔnni ta ye nin fa ye fa min ko fɔra ko dugukolo bɛna di jɔnni ta don yadɔ n'a fɔra dugu ta ye dugukolo ye kin bɛɛ n'a ta don n'o tigi yɛrɛ u bɛ kuma o fɛ k'a fɔ dɔw nana dugukolo ɲini an fɛ u b'a fɛ ka sigi mɔgɔ dɔw dun sigira yen ka kɔrɔ an ye dɔw bila olu ka taa sigi olu ka foro bɛ yen ɲɔgɔn faamuya tun bɛ ɲɔgɔn faamu de don ɲɔgɔn makoto tun bɛ yen voilà u b'olu fana wele k'a fɔ ko aw bɛ yɔrɔ min na nin ka ɲininkali 3 kɛ olu la ɲininkali fɔlɔ de aw bɛ yɔrɔ min kan ka sɛnɛ nin jɔn y'a di aw ma olu b'a fɔ tiɲɛ na anw tilela ko tɛ an faw tilela ko tɛ olu faw tilela ko tɛ kabini min bɛ kɔrɔ u y'a fɔ an ɲɛna ko nin dugu masina mɔgɔw de ye aw de ye dugukolo in d'a ma o ye ɲininkali fɔlɔ ye ɲininkali filanan ko aw dan ye yɔrɔ jumɛn ye u b'a fɔ o fɛn in fana na u ye kuru dɔ yira an na ka kɔ dɔ yira an na wala yiriba dɔ k'o de ye an dan ye dan dɔ na min y'a di o dɔ na a tɔ sabanan ɲininkali sabanan ye min ye sisan sa min b'aw bolo ni o b'aw bɔ wa est-ce que nata ko tɛ min b'aw bolo est-ce que nin b'aw bɔ olu yɛrɛ de bɛ jaabi di ka fɔ nin b'an bɔ wala u k'a fɔ nin t'an bɔ u bɛ dɔ fara a kan n'o kɛra u bɛ dɔ fara o sigilenw ta o ye sigilenw ta ye fɔlɔ dɛ nabatɔ kura ta ma fɔ fɔlɔ nabatɔ kura ta o bɛ sɔrɔ nin kuma bɛ k'o fana ɲɛna n'o nana o tuma u bɛ yamaru de ko ka taa dugukolo yira o la kɛrɛfɛ mɔgɔ fɔlɔ ninnu kɛrɛfɛ n'u taara olu yira olu b'olu fana ka dan yira o la k'a ban u bɛ segin ka na cɛkɔrɔbaw bɛ kuma u ye civilisation dan de tun don koyi olu bɛ kuma u b'a fɔ u ma basi tɛ aw yɔrɔ min yira ni filaw la nin a taara minnu sɔrɔ a b'aw jija aw ka bɛn u bɛ sanna dɔw la yɔrɔ ko to ɲɔgɔn t'a la k'o de bɛ karatabu sɔn sigi la a taara minnu sɔrɔ an b'a fɛ aw ka bɛn sɛnɛkɛla t'a yɛrɛ kelen ye quoi ko sɛnɛkɛla bɛ sɛnɛ kɛ hali mɛnɛmɛnɛw ye o tuma i kana miiri k'a fɔ i bɛ sɛnɛ kɛ i ka du dama ye o tɛ dɛ i bɛ sɛnɛ kɛ bɛɛ de ye hali kɔnɔniw ni mɛnɛmɛnɛw bɛ sen b'a la o tuma na sɛbɛnnanko de don donc aw minnu bɛ ɲɔgɔn kan a y'a jija a ka bɛn de ka ɲi bawo bɛn de bɛ karabu sɔsi la n'o ni bɛɛ bɔra i tɛ da fɛ yadɔ b'o k'o bɛ dabila bon yadɔ Modibo nana o de a ka laada tugu yɔrɔ ɲini o de la o de y'a to Modibo yadɔ tuma tɛ waati janni don dɔrɔn n k'a ka nin ko ɲɛfɔ dɔɔnin ba nin ye sɛbɛlɛma ko y'a la. i ye Modibo dɔn wa. kosɛbɛ y'a dɔn wa. y'a dɔn y'a ye wa y'a dɔn. n ye n bɛ Modibo n y'a fa ye. y'a ye Modibo fa yɛrɛ terikɛ den dɔ tun bɛ o de tun o kalan dɔ yira ne la ko Segu Umaru Ɲagate i y'a ye sa wa donc baara fana an b'a ye quoi i b'a dɔn dugukolo ko fan yarɔ gɛlɛya b'o de kan sisan ale tun y'o furakɛ cogo dɔ la Modibo tun ye a ye laada kɔrɔ in na dugukolotigiw mana dugukolo d'i ma o tun t'a minɛ i la fiyewu tant que i b'a sɛnɛ o t'a minɛ i la a y'o ye min ka nana ye kɔsanfɛ mɔgɔw n'u ye dugukolo d'i ma n'i y'a sɛnɛ n'a ɲana san wɛrɛ u b'a f'i ko a k'an mago sera an ka dugukolo kan faama hakilijan don quoi o kɔrɔ k'a bɛ kow ye yɔrɔ jan de a nana ye ni ɲɛma ɲini nana ni laban ye ko dɔ ye e mana sɛnɛ kɛ ni sɛnɛ ɲɛna san wɛrɛ dugukolo t'i k'a fɔ k'a ka dugukolo k'a mago b'a la o kɔni baara de ye u ka gɛlɛn sɛnɛ ka bɔn sigi ma quoi a ye wɛnsɛndugu ninnu a ye olu de kɛ hectare 5 ye k'a d'i ma 5000 i b'a dɔn nɔgɔ sara yalɔ nɔgɔya dan y'o ye ka tila ka dugu sigi wɛnsɛndugu yɛrɛ ye a dugu de ye sa sawan kɔ de ye kungo kɔnɔna ye n yɛrɛ bɔra ye o don k'a lajɛ k'a ye Wɛnsɛnbugu ni Kasela bɛ sigi ten a y'o sigi ten de o dama tɛ ka Bango fana kɛ ten o dama tɛ a tɔ kelen filɛ Kasela fana kɛra ten de sabu a tɛ miiri ta ka sɛnɛkɛlaw ka sigi u yɛrɛ ka dugukolo kan kuma caman ka bɔ a la tubabu b'a fɔ ko village agricole voilà tubabu caman farafin caman yɛrɛ b'o kɛ bi a y'a ni dugukolo dira aw ma a bɛ tila ka dugu sigi ka du d'i ma o la Wɛnsɛndugu ninnu ni Kasela ninnu o bɛɛ b'o cogoya de la ka sɛnɛ hakili da dugukolo ko la fo hakili wɛrɛ bɛ yen min t'o si ye du ko min filɛ n'o balaw b'an kunna nin a tun ye décision ta o kama
i bɛ ne yɛrɛ demande kɛ i bɛ demande kɛ ko n bɛ du ɲini a b'a fɔ i bɛ papier dɔ sɛbɛn k'a fɔ ko du wɛrɛ tɛ n fɛ k'o da i ka papier in kan Modibo fɛ du kelen kelen de bɛna di bɛɛ ma yarɔ ni du kelen kelen di n'a kɛra o ye an bɛ kun o tɛ bon n'i y'o d'a kan o tuma mairie b'i jaabi k'a fɔ i ka demande accord la u bɛ taa yɔrɔ yiri la 15,000 francs hali n'a ka di i b'a dɔn nɔ sa fana a ko bɛɛ tun ye mɔgɔya de kɔnɔ i y'a ye sa wa donc o fɛn ninnu ye anw de nan ko ye Modibo ta o tuguna an ka dugukolo de kɔrɔ la anw y'a ye k'a fɔ o ye fɛn kelen ye quoi c'est à dire laada kura i tɛna na kura ye dɛ i bɛ kɔrɔlen de lajɛ k'a suma a ma ale ka baaraw tun y'o cogo ye bon o de a kanu kɛ an na an minnu y'a kanu an y'a nɔw de ye koyi an tuguna a nɔw de la a ye baara minnu kɛ c'est fait ni du di kɛra o cogo la bɛɛ ka du kelen kelen hali e yɛrɛ den mana kɛ fɛ k'o fana ka du kelen bɛ yen o fana ka du kelen bɛ gouvernement fɛ nin ye hɔrɔnya de ye sa ka to i yɛrɛ la i kana ho wuli ka jama ɲaamin pour que k'i ta sɔrɔ bon o de don ni dugukolo ko an bɛ dugukolo ko cogoya min na nin ye nin ye k'a kɛ ho de ye pour que dɔw ka caman sɔrɔ o tɛ hadamadenya ye o hadamadenya t'o ye an b'a fɛ an k'an sigi Mali dugukolo kan an ka du de kɔnɔ mais du kelen wasa i sigi yɔrɔ la sa ne tɛ ko wɛrɛ ɲini nafolo ko tun t'a la quoi bon Manden dugukolo yɛrɛ la ko dugukolo ye bɛɛ de jɛ dugukolo ni dunan bɛɛ jɛ don nka tigi b'a la bon ne tigi ma k'a la fana o fana ye histoire wɛrɛ ye o tigi ninnu de bɛ kuma aw ni ɲɔgɔn cɛ pour que k'a ko ban o tun y'a laada ye ale nana min sɔrɔ ye o de tun y'o ye a fana y'o de ladege o de tun ye nin ye ka bɛɛ du kelen kelen ni ka dugukolo fana ka bɔrɔnin k'a la k'a di aw ma i bɛ sigi a kan 5000 i b'a dɔn sira fo ka taa ban. Dawuda Tegete an kumana USRDA kan ayiwa USRDA bɛ sigi sen kan san min na a kelen tun tɛ parti ba ye Mali kɔnɔ parti caman tun bɛ yan nɔ ayiwa ko sira jumɛn ta o kɔfɛ parti farala ɲɔgɔn kan wa ka USRDA ba créé sigi sen kan wa walima a kɛra cogo di. Oui bon USRDA RDA bolofara de tun don Sudan RDA nana cogo min fana tubabu ninnu u y'a ye k'a fɔ u ye jagoya fanga min sigi an kan o commencera Hitler kelen k'u mara ka Sudan na u borila de Gaulle tun bɛ Faransi a bɔra yen a taara Anglais ka jamana la ka taa dɛmɛ ɲini na yen bon o waati de la Anglais ka premier ministre Winston Churchill o ni Américains ka président Roosevelt olu ye ɲɔgɔn sɔrɔ bateau dɔ kɔnɔ kɔgɔji kan kɔgɔji min n'a bɛ fɔ o ma Océan Atlantique yɔrɔ min précisément fɔ ma Terre Neuve u ye ɲɔgɔn sɔrɔ bateau dɔ kan yen nɔ ka fɔ sisan a kɛra san 1941 u ko sisan mois d'août la u ko sisan n'an ma fɛɛrɛ kɛ ka Hitler ka fanga ni fɛn a bɛna diɲɛ mara alors anw yɛrɛ ka sɔrɔ dankari bɛna k'a la parce que kɛlɛ in fana wulila n'o ye deuxième guerre mondiale ye diɲɛ jahudu kileba min kɛra siɲɛ filanan na o wulila farajɛw ni wariɲininabaw ninnu ka nata de kama nata bonya kojugu bɛɛ b'a fɛ ne de ka nin sɔrɔ ka tɛmɛ nin kan bon o kɛlen olu sanna u ko bon n'an ma fɛɛrɛ kɛ peut-être que fɛnw bɛna tila na donc olu kɛlen ka ɲɔgɔn ye ko bon ko an b'an bolo fara ɲɔgɔn kan ka Hitler ka fanga bɔ yen bon o de kɔnɔna la u ko sisan an fila an bɛnna la mais an ka taa ɲɔgɔn sɔrɔ Londres ka ma filɛ n'an bɛ se ka mɔgɔ wɛrɛw fara an yɛrɛ kan bref donc o de kɛlen mɔgɔ jama dama nana far'o kan Russie jamana tun b'a la Tchécoslovaquie tun b'a la Grèce tun b'a la Pologne tun b'a la bon olu jama dama nana hakili tora min na o y'olu de k'a fɔ sisan an ka fanga fara ɲɔgɔn kan ka Hitler ka fanga kɛlɛ mais o ko sisan n'an bɛ Hitler ka fanga kɛlɛ mais an fɛn fɛn fana bɛ yan nɔ n'a sɔrɔ an kelen bɛ ka taa jagoya fanga sigi jamana wɛrɛ mɔgɔw kan an k'u ka yɛlɛma hɔrɔnya d'u ma jamana bɛɛ ka taa n'i kun tilenna ye donc o y'a sɔrɔ Faransi b'anw kan yan o de kɔnɔna la u bɛnna la u y'u bolonɔ bila sɛbɛn na n'a fɔra o ma ko charte de l'Atlantique o de kɔnɔna la o kɛlɛ bɛn kelenw la u nana san 2 tɛmɛnen k'u ye labɛn kɛ ka na Faransi dɛmɛ ka Hitler kɛlɛ n'a kɛra débarquement de Normandie ye 1943 bon débarquement de Normandie kelen u ye de Gaulle hakili lajigin k'a fɔ bon an tun bɛnna nin na donc i fana ka taa sira kan aw kelen ka minnu mara a y'u ka yɛlɛma hɔrɔnya d'u ma bon o de kɔnɔna la de Gaulle ye ɲɔgɔn ɲɛba dɔ kɛ Brazzaville Congo k'a fɔ ko bon sisan an ka mafilɛ an bɛ se ka farafinw ka fɛngɛ fanga lasegin ma cogo min dɔɔni dɔɔni bon o waati de la u ye tɔnw yamaruya u ka jamana maralenw kɔnɔ koloniw kɔnɔ bon o tɔn ninnu de la élection fɔlɔ ninnu kɛlen 1945 san kelen tɛmɛnen kɔ san 1945 Fili Dabo de gagnera Mali la Sudan o la PSP voilà u taara ɲɔgɔn sɔrɔ Faransi assemblée dɔ yen nɔ bon u kelen ka ɲɔgɔn sɔrɔ yen nɔ u farafin damaw ye ɲɔgɔn ye k'a fɔ sisan komi yɛlɛma hɔrɔnya sira commencera ka yɛlɛ an k'an fanga fara ɲɔgɔn kan an bɛ se ka yɛlɛma hɔrɔnya in la sabati an yɛrɛ bolo cogo min donc u ko bon an ko ɲɔgɔn ye kɛ Bamako
o de nana kɛ RDA ka ɲɔgɔn ye Bamako yan bon RDA ka ɲɔgɔn ye kɔnɔ o ko bon sisan an jamana dama minnu ye ɲɔgɔn ye an ka mafilɛ tɔn minnu bɛ o jamana ninnu kelen-kelenna kɔnɔ u k'u fara ɲɔgɔn kan ka kɛ RDA bolofara ye o jamana kɔnɔ o de kɔnɔna la Union Soudanaise RDA kɛra la Union Soudanaise RDA ni parti saba de tun don n k'a fɔ fila fɔlɔ Bloc Soudanais o ye Mamadu Konate ka parti ye ani Parti démocratique soudanais o tun ye Idrissa Diarra ka parti ye maintenant Filidabo ale ko ale ma jɛn n'a ye ka fara u kan ale y'i sen bɔ a la mais a ka denmisɛnninw dɔ bɛ yen nɔ olu ko n'a y'i sen bɔ a la olu n'a tɛ taa ɲɔgɔn fɛ olu bɛna i yɛrɛ fara nin parti fila ninnu kan ka parti créer o denmisɛnnin ninnu na bon Ablaye Sengare tun b'a la Balogu Mayiga tun b'a la Amasri Ndoure tun b'a la Tombouctou Coulibaly tun b'a la Oumar Bore tun b'a la donc olu y'u fara ka bɔ Filidabo la ka na fara Bloc Soudanais ni Parti démocratique soudanais kan o de kɛra Union Soudanaise RDA ye o créera le 22 octobre 1946 bon donc Union Soudanaise RDA nacogo filɛ nin de ye olu de kɛlen ka kɛ tɔnba ye minnu labanna o créeren Mamadou Konate o kɛra président ye mais Modibo Keita o kɛra secrétaire général ye bon olu de ye kɛlɛ kɛ ka na ɲɔgɔnnajɛw kɛ ka fɛnw bɛɛ kɛ fo ka na indépendance sɔrɔ 22 septembre 1960 la ayiwa sani an ka se 22 septembre 1960 ma Modibo Keita a fana ye députéya kɛ Faransi a ye ministériya kɛ yɛrɛ ayiwa i bɛ se ka i da don a la a ye kɛwale minnu boloda yen nɔ Mali ka ɲɛtaga fɛ wa caman yɛrɛ ko ni ale tun tɛ ko tubabu ye pont fɔlɔ min dilan Bamakɔ yan nɔ ko a tun tɛna kɛ tiɲɛ de don n y'o sɛgɛsɛgɛliw bɛɛ kɛ bon a ka députéya bon élection tun bɛ to ka kɛ kabini farajɛw ye yamaruya kɛ politique tɔnw ka sigi an ka jamanaw kɔnɔ u ye jamana minnu mara élection tora ka kɛ élection fɔlɔ kɛra 1945 Filidabo de y'o gagné ka ta 45 fo kana bila pratiquement 50 les années 50 là 54 55 Filidabo de tun b'a bɛɛ gagné mais après Union Soudanaise RDA comme olu donna jamaw la u bɛ don mɔgɔw la u bɛ kumaw fɛ u b'a essayer k'u ka hakilina kuraw d'u ma ka a kɛ an ka da ɲɛ la an ka ko kɛ finalement Union Soudanaise RDA nana san sɔrɔ PSP kan fo kana PSP yɛrɛ la tunu bon o de kɔnɔna la Modibo Keita a kɛra maire ye fɔlɔ a kɛra maire ye Bamako maire ye élection senfɛ san 1956 1956 bon o y'a sɔrɔ yanni o dati ka se san 1947 Faransi président Vincent Auriol o nana Bamako pont fɔlɔ min filɛ nin ye n'u b'a fɔ ma pont des martyrs o nana k'o biriki fɔlɔ da mais a ye biriki fɔlɔ da a taara fo ka san 11 tɛmɛ o mana baara kɛ fo 58 o y'a sɔrɔ 58 kɔnɔna la Modibo tun ye Bamako maire ye ale kɛra maire ye Bamako maire ye novembre 56 donc en même temps donc 58 il était maire Bamako maire de tun don mais a kɛra ministre fana ye Faransi secrétaire d'État à la France d'outre-mer bon k'a to baara de la France yen mission dɔ la a wulila ka taa 58 Allemagne ka taa fɔ Allemagne ko bon ne b'a fɛ aw kan dɛmɛ ne ye Bamako maire ye aw kan dɛmɛ ni wari ye n bɛ Bamako pont dilan bon français kelen ko mais ko non nin bɛ se ka kɛ cogo di ma Faransi ministre ka wuli ka taa Allemagne ka na wari ɲini k'a bɛ pont dilan Faransi dugukolo kan parce que olu bolo waati la Soudan tun ye Faransi dugukolo de Modibo ma fosi f'u ye o kelen de Modibo seginna ka na Bamako kalo kelen tɛmɛnen kɔ dɔrɔn u nana pont dilan san 11 tɛmɛnen kɔ bon o kɔrɔ ye mun ye n'ale tun ka wulikajɔ tɛ peut-être pont tun tɛna dilan donc o bɛɛ b'a ka mun yira fasoden ɲumanya ani k'i yɛrɛ di faso baara de ma ka ɲin'a yɛrɛ kɔ n'o tɛ i ye ministre ye a wagati la fɛn bɛɛ bɛ d'i ma i bɛ taa mun wɛrɛ ɲini tugun k'a fɔ ko i bɛna fɛn kɛ min b'a to i bɛ se ka kunko yɛrɛ sɔrɔ mais ale m'o si ma filɛ ale ye jamanadenw ka hɛrɛ de ma filɛ ka a baara kɛ ayiwa i y'a fɔ cogo min na a fɔra ko bɛɛ k'i ka yɛrɛma hɔrɔnya ta ayiwa o daminɛna 45 ayiwa Mali ni Sénégal bolo di ɲɔgɔn ma waati dɔ la n'u b'a fɔ ko Fédération du Mali ayiwa o fɛn nin o ye sira sɔrɔ wa walima o ko labanna cogo jumɛn Mali yɛrɛ nana cogoya jumɛn bon ne bolo o ye kuma de min kuntagala ka jan dɔɔni donc n b'a ta yɔrɔ dɔ la walasa faamuyali ka se ka na fédération nali a ma n'a yɛrɛ ma ten bon Faransi u tun bɛ fanga min u ka jagoya fanga min tun b'an kan wagati dɔ sera u ka jagoya fanga tun bɛ yɔrɔ o yɔrɔ mɔgɔw wulila ka muruti k'u ka taa ka bɔ u k'u ka yɛrɛma hɔrɔnya d'u ma bon min yɛrɛ y'a u galabu kari kosɛbɛ o kɛra san 1954 o y'a sɔrɔ u tun bɛ Vietnam fana bon Vietnam y'u gɛn k'u faga mɔgɔw yɛrɛ ko min sara u ka saraso la a bɛ mɔgɔ ba yirigaw bɔ bon voilà o kɛra jɛnjɛn fu
au kera mois de mai 54 au san kelen na mois de novembre la Algérie on fana ye marifa ta ko fu ka b'o bara bon k'u to de kɔnɔna la Cameroun fana mɔgɔ t'o fɔ mais kɛlɛba de kɛra Cameroun mɔgɔ dama min ni bɔnna Cameroun indépendance kɛlɛ nɔfɛ ala de b'a dan don donc olu fana donc De Gaulle y'a ye k'a fɔ sisan a ka fanga commencera ka juguba bolo a tun bɛ yɔrɔ minnu mara la n'u de tun b'a fɔ ma empire colonial français u commencera ka ko dɔw yɛlɛma ka empire ka sariyaninw dɔw nati ka bɔ empire colonial français la ka kɛ communauté française ye i y'a ye bon u ye constitution min ta 1946 san 1946 u ye constitution kura ta o constitution français ye no o constitution de ye fɛn dɔ damina n'an bɛ se k'a fɔ tubabukan na ko la territorialisation des colonies fɔlɔ a tun tɛ fɔ u ka yɔrɔ maralenw ma territoire a tun bɛ fɔ o ma de colonie maintenant constitution min taara 46 o de commencera ka tɔgɔninw dɔ nati ka yɛlɛma don ka kow kɛcogo la k'a fɔ a tɛ fɔ colonie tun mais a bɛ fɔ territoire mais territoire min de don u ni faransi bolo bɛ to ɲɔgɔn bolo bon o bolo to ɲɔgɔn bolo in u y'o baara constitution kura dɔ ta 1958 bon 58 la De Gaulle ye constitution kura in na k'a fɔ sisan an bɛ communauté française dilan y'a mɛn o communauté française ni o bɛ kɛ mun ye ni min b'a fɛ ka yɛrɛma hɔrɔnya ta i b'a ta minnu b'a fɛ ka to ni an ye an bɛ to donc u ye mun kɛ la o y'a sɔrɔ yan'o ka se u ye loi dɔ ta ko loi cadre 1956 o loi cadre na u ye kow yogoba dɔɔni ka se dɔɔni di colonie mɔgɔ ninnu ma u ye juru yoba dɔɔni mais o juru yobali min u y'a ye de u siranna an kana to ɲɔgɔn bolo ka taa yɛrɛma hɔrɔnya la parce que ko kɔnɔkulu jɛlen de bɛ bi fɔ donc pour que olu tun b'a mara la tuma min u tun y'an bɛɛ fara ɲɔgɔn kan k'a fɔ AOF ani AEF Afrique occidentale française et Afrique équatoriale française mais o tun ye jamakulu de ye ɲɛmɔgɔba kelen tun b'a la Afrique occidentale ta o tun bɛ Dakar colonies kɔnɔ gouverneur tun bɛ yen mais olu ka gouverneur tun bɛ Dakar gouverneur ba de ka mara kɔnɔ mais maintenant pour que k'an fara ka indépendance tatɔ la an ka fara parce que n'an farala de u bɛ fɛrɛ an ma u ye loi in nati k'a fɔ sisan an bɛ a kɛ aw colonie ninnu bɛɛ kelen bɛ kɛ jamana ye mais ni jamana min b'a fɛ ka to an nɔfɛ i n'an bɛ to ɲɔgɔn fɛ ni min b'a fɛ k'a yɛrɛ ta i b'i yɛrɛ ta bon Sékou Touré ko ale b'a yɛrɛ ta ani cɛ dɔ tun bɛ Niger ko Abubakar Djibo voilà olu de fɛnɛ mais o kelen a ye mun wɛrɛ kɛ bon maintenant farafarali nalen référendum kɛra bon Modibo y'a ye k'a fɔ sisan Faransi ka laɲini ye de k'an fara ka bɔ ɲɔgɔn na indépendance di dɛ n'an dun kɛra jamana kelen n'u an yɛrɛ ma tɛ ninnu an si tɛ se ka taa an bɛ laɲini fɛn fɛn ɲini an t'a sɔrɔ donc f'an ka fara ɲɔgɔn kan bon o fara ɲɔgɔn kan ale y'a ye k'a fɔ référendum kɔnɔna la an bɛɛ ka fɔ an ka sɔn ko kelen ma pour que n'an sɔnn'o ma an bɛ taa indépendance la ɲɔgɔn fɛ bon Sékou Touré ko k'ale b'a ka indépendance ta ale ye u fait ɲininka ko bon an b'a kɛ cogo di ko est-ce que an bɛ voter oui ou bien an bɛ voter non u fait ko k'an ka voter oui a ko mais est-ce que n'an votera oui ɲɔgɔn fɛ an bɛ taa indépendance la ɲɔgɔn fɛ u fait k'a ma ko oui k'an bɛ taa fédération na indépendance la ɲɔgɔn fɛ donc ale sɔnn'o da o de k'ale votera ale ko k'a ka voter oui mais voter kelen oui kalo kelen tɛmɛnen kɔ septembre 58 kalo o kɛra septembre 58 kalo kelen tɛmɛnen kɔ u ma fɛn fɔ novembre u ma fɛn fɔ Modibo ni Gabriel Darboussi u y'u to Bamakɔ yan ka ci bila u bɛɛ kelen-kelenna ma ko a ye na comme sisan référendum kɛra an bɛɛ ko oui an bɛ to ɲɔgɔn fɛ an bɛ taa indépendance la ɲɔgɔn fɛ a ye na an ka ɲɔgɔn sɔrɔ Bamako an ka mafilɛ an bɛ taa indépendance la ɲɔgɔn fɛ cogo min fédération kɔnɔna la an kana fara u fɔ tuma sɔn ka na Niger fana ma na Mauritanie ma na donc a tora jamana 4 de wolonwula de tun don Dahomey Haute-Volta Soudan ani Sénégal donc décembre 58 olu ye ɲɔgɔn sɔrɔ Bamako yan nɔ k'a fɔ bon sisan an ka taa yɛrɛma hɔrɔnya la ɲɔgɔn fɛ fédération kɔnɔna la donc o kɛra décembre 58 Bamako janvier 59 u taara Dakar ka ɲɔgɔn sɔrɔ yen ka fédération constitution dilan ka fédération assemblée dilan ka fédération fɛnw dilan bon o bɛnnen o ko bɛɛ ka t'i bara ka taa ɲɛfɔ i ka jamanadenw ye bon u bɔlen Dakar ka taa o de la Haute-Volta ni Dahomey ko k'olu sen bɔra la donc a tora Sénégal ni Soudan ye a waati la Soudan donc olu de ye négociation kɛ ni Faransi fo ka taa indépendance la bon après peut-être que ni temps y'an permet n bɛ se ka don détail la fédération fana cira cogo min ayiwa fédération cira cogo min na o ye kuma wɛrɛ ye ayiwa an bɛna don Mali de kɔnɔ ko sisan Mali kura fédération cira ayiwa Modibo ni a ka mɔgɔw seginna ka na Bamako ayiwa mun de kɛra o kɔfɛ bon Modibo n'a ka mɔgɔw ma segin ka na Bamako ten alors Modibo n'a ka mɔgɔw olu tun ko de fédération an bɛnna min na an ka taa o la ɲɔgɔn fɛ farafinna ka yɛrɛma hɔrɔnya ani a danbe ka segin ɲɔgɔn ma donc négociation ka daminɛ Faransi fɛ ni o hakilina de mais o y'a sɔrɔ mun na
u kelen ka discussion kɛ u fila tolen ɲɔgɔn bolo Sénégal ni Soudan. Bon u ye négociation daminɛ mais il fallait k'u yɛrɛ damaw ka kumaw ni ɲɔgɔn cɛ fɔlɔ ka bɛn ko la yan'u ka taa kuma faransi fɛ. Bon o kuma ɲɔgɔnnaw ni ɲɔgɔn cɛ Soudanais ni Sénégalais cɛ Modibo Keïta n'a a jɛɲɔgɔn Soudanais olu ko an ka yɛrɛma hɔrɔnya ka d'an ma sisan. Mais Senghor ko non ko ka san 25 de kɔnɔ. Donc ni ko tun tora Senghor ta la fédération tun bɛ indépendance en 1985 san 25 tɛmɛnen kɔ. Mais o y'a sɔrɔ Mamadou Dia o fara y'i gɛrɛ Modibo la o fara tun b'a fɛ indépendance ka taa o de kɔnɔna la finalement négociation kɛra ni France fédération ka indépendance dira ma le 20 juin 1960. Mais indépendance dilen il fallait que baara misɛnnin tɔw ka kɛ walasa jamana ka sinsinberew u ka sabati. Bon o de kɔnɔna la jamana si tɛ se ka sinsinbere se ka sabati ni kɛlɛkɛcɛ ɲumanw t'i bolo ni armée dafalen t'i bolo. Bon maintenant o kɔnɔna de la armée sigili sen kan jalatigiba fila de tun bɛ Dakar yen nɔ. Colonel Abdoulaye Soumaré o tun ye colonel ye ani lieutenant colonel Fall. Donc lieutenant colonel Fall o ka jala tun bɛ Abdoulaye Soumaré ta jukɔrɔ. Modibo ko donc ɲɛmɔgɔya ka di Abdoulaye Soumaré ma. Alors Sénégalais Senghor ani Mamadou Dia olu fila ko k'a di Fall ma. Bon Mamadou Dia o de tun ye Senghor ka Modibo Keïta ka adjoint ye gouvernement kɔnɔ gouvernement fédéral la Modibo tun ye président du gouvernement et Mamadou Dia tun ye adjoint ye. Maintenant au kɔnɔna la finalement u nana Modibo ye décret bɔ k'a fɔ ko fɛn de ka k'a ye colonel Soumaré de ka kɛ parce que ale de ka jala ka bon mais o ma diya Sénégalais ye. Bon o y'a sɔrɔ indépendance fɛn sinsinni bere la bɛnbaliyaw nana don ni ɲɔgɔn cɛ. Modibo tun ko par exemple ko ka Algérie dɛmɛ a ka indépendance tali la Senghor ni Mamadou Dia tun ma sɔn. Bon Modibo ko ka marché commun la an bɛ sanni feere nɔgɔya ni ɲɔgɔn cɛ cogo min bon olu tun sirannen b'o ɲɛ doni u ma sɔn ka fɛn donc o bɛɛ nana to finalement fédération cira. Fédération cira sisan Mali Modibo ni n y'a fɔ cogo min na Modibo n'a ka mɔgɔ seginna ka na jamana kura sigi u ye jamana in tɔgɔ da ko Mali. Ayiwa Mali nana cogo min na i bɛ se k'i da don an na o da don o la k'o fɔ an ye dɔɔni wa. Ne bɛ se k'a ta dafa. Bon Mali in bɛ fɔ don min na a y'a sɔrɔ tiɲɛ na jamana mɔgɔw m'a faamu bawo Mali yɛrɛ dalen mɛnna dɔnkilidalaw b'an sumana u ye dɔnkiliw da Kabakaw ka jelimuso in tɔgɔ de o fana ye dɔnkiliw da. Siramori an y'an ka hakiliw sɔrɔ a la de komi a fɔra ko Mali bawo Mali ko nin kuma ɲagaminen don dɔɔni arabuw ka sɛbɛnni la a bɛ komi arabu sɛbɛnni de ye tu sɛbɛnni fana lafili Mali tɔgɔ ko in na tɔgɔ in ye Manden de Manden bon komi arabu sɛbɛnni la k'a fɔ ko Manden o sɛbɛn ka go arabu sɛbɛnni la quoi bon o gɛlɛya in de nana fɛn in tiri k'a tiri fo ka n'a kɛ Mali ye n'o tɛ Manden kelen de don nka o de tun bɛ Modibo hakili la komi tubabuw ye a traduit ka tubabukaw na cogo min na a y'a kɛ Mali ye siɲɛ kelen. Bon o de kosɔn mɔgɔ caman kɔnɔ fililen bɛ dɔw ko yali Jila Mali don Jila Mali tɛ Manden kelen de nana kɛ Mali ye. Mali kura nana cogo jumɛn? Ayiwa Mali kura nana cogo min mana dɔn Modibo tun bɛ an ka farafin jamana ka hɔrɔnya de fɛ et puis a ko ka suma komi n ye dugukolo ko fɔ cogo min a ka suma an yɛrɛ ka kɔrɔmaw ma n'u bɛ ko la i b'a sɔrɔ a y'a labɔ o de y'a sɔrɔ a nana ni Mali tɔgɔ in ye parce que Manden de tun ye tɔgɔ in ye ka kɔrɔ kun bi fanga tɛmɛnen kɔ Manden de tun bɛ yen Manden de tun ye yɔrɔ bɛɛ a y'o de ta. Ayiwa Dawuda Tegete ko waati min b'an bolo a tɔ man jan bilen ayiwa Modibo kɛlen ka Mali sigi i y'a fɔ cogo min na Mali ka indépendance yɛrɛma hɔrɔnya taara 22 septembre 1960 a ye baara dɔw boloda jamana kura a bɛ se ka fanga sɔrɔ cogo min na malidenw bɛ se ka baara kɛ ka hɛrɛ sɔrɔ cogo min na ni o ye siradan ni min ye école-sojɔ ye école-sobajɔw ye ani u b'a fɔ min ma ko infrastructure culturelle sportive an ka dɔnko ni seko o fɛn ninnu ani sɛnɛ yɛrɛ taabolo bama dɔ i hakili i da don a la waati dɔ la k'a dɔ fɔ an ye ayiwa Modibo tun ye fɛɛrɛ jumɛn de tigɛ malidenw bɛ se ka dun ka fa sɔrɔ cogo min na. D'accord. Ka taa Bamako fo Kidal. Oui. Ka taa Kidal fo Kayi. I y'a fɔ cogo min n'i bɛ i ka yɛrɛma hɔrɔnya ɲini n'i ka dun ka fa ma sabati kɔngɔtɔ ka yɛrɛma hɔrɔnya a ma fa a tɛ kɛ mais a ka gɛlɛn dɔɔni mais dun ka fa sabatili fana a tɛ se ka sɔrɔ ni mɔgɔw ma hakilina sɔrɔ ka na u yɛrɛ ma ka da u yɛrɛ la donc olu ka baara fɔlɔ olu tun bɛ baara fɛn fɛn kɛ u tun b'a bolo da wagati de kɔnɔ u ye wagati min ta n'a bɛ fɔ o ma ko plan quinquennal u ye baara fɔlɔ min k'o kɔnɔ a jubaju yɛrɛ tun ye min ye ka mɔgɔw hakili yɛlɛma u ka da u yɛrɛ la u k'a dɔn k'a fɔ
ala ye se min d'u ma n'u ma i sinsin u kan u b'u bolo ɲɛsin kɔfɛ de tuma bɛɛ a y'an sɔn yɛrɛma hɔrɔnya tɛ sabati hali dunkafa a tɛ se ka sabati donc o de kɔnɔna la a ye baara fɔlɔ min kɛ n'a bɛ fɔ o ma tubabukan na décolonisation de mentalité o ye ka an hakiliw yɛlɛma ka ɲɛsin an yɛrɛ ma an ka dan yɛrɛ la k'an sɔn an yɛrɛ ye o de kɔnɔna la a y'a ye k'a fɔ o bɛ se ka kɛ cogo min fɛ fo kalansen min ni farajɛw tun y'o la don an bara yan nɔ fo an k'o yɛlɛma complètement ka kɛ kura ye k'a ɲɛsin an yɛrɛ ka danbe n'an ka hɔrɔnya ma o de kɔnɔna la u ye baara dɔ kɛ san 1962 n'a bɛ fɔ ma réforme de l'enseignement bon réforme de l'enseignement enseignement mana kɛ cogo cogo kalan mana kɛ cogo cogo a nafa bɛ don ni yɔrɔ saba de a bɛ fɔ kelen ma accès c'est à dire ka kalan dayɛlɛ jamanadenw bɛɛ ye a filanan o ye qualité o ye de kalan sugu min kan ka kɛ n'a bɛ mɔgɔw la daw yɛrɛ la a bɛ u ka hɔrɔnya n'u ka danbe sigi u yɛrɛ ma ani u ka ɲɛta kan ka sabati cogo min u bɛ se k'o kalan bɛ se k'o hakili don la cogo min o ye kalan yɛrɛ ma fɛ cogo n'a b'a fɔ ma gestion o de kɔnɔna la an tun bɛ indépendance ta ni tun ye malidenw sigi minnu si sera école taga ma kulu 100 wolonwula dɔrɔn de tun bɛ taa école la mais ale ka baara kɔnɔna la plan quinquennal min bɛna ban waati min plan quinquennal daminɛna octobre kalo tile 18 san 1961 a banna san 1966 o wagati kɔnɔna la an sera ka mun kɛ denmisɛnninw min bɛ taa école la n'i y'a kulu sigi 100 an y'a bɔ wolonwula la indépendance tuma ka na bila 23 la san 5 kɔnɔ mais o fana tɛmɛnen kɔ i ɲɛ bɛ école-soba fɛn fɛn na Mali la yan nɔ o bɛɛ dilanna o wagati ninnu la par exemple lycée Askia a kogo tun bɛ yen nɔ mais ale de y'a yɛlɛma ka kɛ lycée olu y'a yɛlɛma ka kɛ lycée ka lycée de jeune fille dilan ka lycée Bouyaki Fadiga dilan ka Prosper Camara dilan ka Marikala lycée dilan ka Sevare lycée dilan Banankoro lycée Badilabugu lycée ka kogo ka so jɔ k'a kɛ lycée ye a wari bɛnna Mali wari miliyari 1 ani miliyɔn 200 k'a kɛ lycée ye ka tila ka école secondaire de la santé an tun bɛ dépendance tuma min muso jigin sage-femme tun tɛ formé Mali la nɔ olu de 1963 ka école secondaire de la santé dayɛlɛ pour que sage-femme ka kɛ ESICA olu de y'a projet dilan en 67 u tun bɛna a bayɛlɛma mais coup d'état y'a kɛ a ma kɛ yɛlɛma a ma se ka k'u na mais a kɛra finalement 1969 mais olu ka fɛn dilannen de tun don o bɔlen ɲɛfɛ sanfɛ kalan i ɲɛ bɛ sanfɛ kalansoba fɛn fɛn na nɔ a bɛɛ dilanna plan quinquennal de kɔnɔna la école normale supérieure an tun bɛ dépendance ta sanfɛ kalan hali den kelen tun tɛ Mali la olu de école normale supérieure dilan ka école nationale de n'a bɛ fɔ ma ENSUP ka ENA dilan ka école de médecine u y'o buliki fɔlɔ sigi mars 68 coup d'état y'a kɛ a ma baw ɲɛna ka IPR de Katibugu dilan ninnu bɛɛ ye olu ka baarabolo dalen ye pour que ka kalan warakata ka kɛ fɛn ye min bɛ se ka nafa nin bɛɛ kɛra olu de la après u y'a ye k'a fɔ pour que ka jamanadenw don ɲɔgɔn na fo jamanadenw ka se ka taa ɲɔgɔn sɔrɔ nɔgɔya la ɲɔgɔn bara o de la kɔnɔ u ye siraw goudron da an tun bɛ indépendance ta goudron dalen Mali la kilomètre 370 a bɛɛ lajɛlen tubabuw ka san 70 kɔnɔ 370 km mais plan quinquennal bɛna ban tuma min olu ye min dilan kilomètre 1600 1600 km de goudron min b'a ta Bamakɔ yan nɔ ka taa fo ani Côte d'Ivoire frontière la a dilanna Modibo Tite la k'a bɔ Bamakɔ yan ka taa Mopti a goudron dilanna Modibo Tite la ka bɔ Sikaso ka taa Kucala ka tɛmɛ ka taa Kuri Haute-Volta frontière la a dilanna Modibo Tite la hali pont negeba min bɛ yen n'u b'a fɔ a ma ko Kuoro ni o yɛlɛmana IBK ka tile na ou bien Saron yɛrɛ de IBK ka tile o pont negeba in a dilanna Modibo Tite la donc nin bɛɛ ani Air Mali u ye fɛn kuru kɛ jamanadenw ka se ka ɲɔgɔn sɔrɔ nɔgɔya la et puis ka taa kɔfɛ nɔgɔya la Air Mali Modibo Keyita tun bɛ minɛ ka bɔ fanga la don min avion 18 de tun bɛ Air Mali bolo avion ninnu bɛɛ bolibaga tun ye maliyɛnw de farajɛ kelen tun t'a la bon nin bɛɛ tun y'u ka fɛn labɛnnenw de ye ka jamanadenw na daw yɛrɛ la k'u lasegin u yɛrɛ ma u k'a dɔn k'a fɔ u ka danbe n'u ka hɔrɔnya a tɛ se ka sinsin n'u m'u fanga da u yɛrɛ kan mais n'u y'a kɛlen tuma bɛɛ a y'an sɔn i bɛ fɛn fɛn dilan n'i ko mɔgɔ ma a y'an sɔn n'olu t'a fɛ a ka ɲɛ u b'a wari di ma bon donc olu y'o de faamu ka jamana ɲɛsin o ma nin sira sugu ma. Ayiwa min ye sɛnɛ ta fan ye Bama ye da don a la waati dɔ la ka dɔ fɔ an ye ayiwa sɛnɛ ka bolo kan Modibo tun ye fɛɛrɛ jumɛn de tigɛ malidenw bɛ se ka sɛnɛ kɛ cogo min ka sɛnɛfɛn feere ka nafa sɔrɔ a la ka dun ka fa ka sabati fana. Effectivement o senfɛ mɔgɔ tɛ min fɔ sɛnɛ ta fanfɛla la a tun y'a se ka sɛnɛkɛlaw fara ɲɔgɔn kan ka kɛ coopérative de pour que u ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ hali u bɛ min dun o sanni coopérative tun sigira mais mɔgɔ b'a fɔ ko a tun y'a se ka socialisme kɛ ka mɔgɔw bɛɛ kɛ kelen ye ɲɛ tɛ mais bi an tɛ ɲɛ sɛnɛkɛlaw tɛ coopérative dilanna kɔɔri feerelaw ka coopérative tɛ yen jɛgɛmɔnaw ka coopérative nɔnɔ feerelaw ka coopérative tɛ yen Modibo tun b'a fɛ k'o sira sugu de ta mais mɔgɔ m'o faama bolo u nana kɛ ko a k'a bɛ bɛɛ kɛ kelen ye mais min fana fara kan san 4nan indépendance talen kan
u ye charrue min tila sɛnɛkɛlaw ni ɲɔgɔn cɛ 30 000 charrues 30 000 charrues u tilala sɛnɛkɛlaw ni ɲɔgɔn cɛ 2800 pulvérisateurs 40 écoles saisonnières ni yɛrɛ bɛ do école la. Bamba ko Modibo tun b'a fɛ k'an bɛɛ kɛ kelen ye wa. Bon comme fɛn min fɔra nin kumanin dɔ de bɛ min ye jama kɔnɔna fili ko kanko problème de tun b'an fɛ ale hakili min ta k'a ɲɛfɔ an ka kan na jamanadenw t'a faamu la n'o kɛra tiɲɛlilaw de bɛ k'a fasari fɔbaga ye ni minnu t'a fɛ ka ɲɛ n'olu kɛra ɲɛfɔbaga ye o t'a ko ɲagaminen o de ye comme socialisme bon socialisme ne yɛrɛ fɛn fila kɛra a waati la ne ye ɲininkali kɛ min na mɔgɔw bɛ kuma ka kuma n bɛna yafa u ma ka sɔrɔ u ma se ka foyi fɔ n ye a fɔlɔ-fɔlɔ ye référendum ye référendum ne ye kalankɛlaw ɲininka référendum na min mana kuma u bɛ kuma ka kuma n bɛna ye a tɛ ɲɛ u ma se ka foyi faamu bon ani socialisme bon n nana référendum kɔrɔ dɔ cogo di ne ye n ko livre dɔ de san a fɔra o livre kɔnɔ dɔrɔn ko référendum ko kan di n ma ɲininkali k'o la tun o y'o faamu ne ye bon socialisme de fana k'a fɔ o ma ko dɛn ɲɔgɔn na bon est ce que ne a tun fɔra anw ye de ko socialisme de kɔrɔ ko dɛn ɲɔgɔn na est ce que anw fɛ an dɛnnen tɛ ɲɔgɔn na yan de wa jamana yɛrɛ o y'an ka laada yɛrɛ de ye parce que i b'a dɔn o y'a sɔrɔ régime fila u b'a fɔ an b'a fɔ fɛn ma ko marakan saba de bɛ diɲɛ kɔnɔ capitalisme ni socialisme ani fana kɛra silamɛya ye o de tun ye sabanan ye mais capitalisme kɔni an b'a dɔn o ye hali adamaden yɛrɛ bɛ kɛ manakun ye an b'a fɔ ma ko manakunyala bon o fɛn de tun bɛ diɲɛ na nka socialisme in kɔrɔ ma se ka fɔ an ye yan a ko ɲagamina tiɲɛbagaw kɛra faamaw ye olu sera k'a ɲɛfɔ k'a traduit u ta ɲɛ kan ka ko caman fɔ o rɔ ko caman yɛrɛ dɔw a faamu ko Modibo tun b'a fɛ ka cɛkɔrɔbaw faga Modibo yɛrɛ dun fa tun ye cɛkɔrɔba ye a b'olu faga cogo di ko Modibo tun b'a fɛ ka duw bɛɛ fara ɲɔgɔn kan k'an ka dumuni kɛ yɔrɔ kelen anw fɛ yan an t'o ye kojugu ye o lakalibaga jugu de b'o lakali ko jugu to tɛ kojugu y'anw ɲɛna a ka diinɛ ko fana problème bɛ yen dɔw ko fana ko silamɛ tɛ ko silamɛ tɛ ne kɔni bɛ kɛ a ta o seere dɛ anw ni Modibo ye ɲɔgɔn sɔrɔ Salankɔrɔba a tun taara bɔ ani mɔkɛ wa burankɛ Aliyu ye a don a fɔra Ali ko a y'a sɔrɔ ne bɛ yen ne ye maître maçon de ye école saisonnière min fɔra ne de anw de y'a jɔ a taara an sɔrɔ yen Modibo de kɛra an ka alimami ye o don ma alimami ɲuman ye fɔlɔ min ka alimamiya b'a ta bɔ ne ko o seere o kuma jugu sugu olu o caman donna mɔgɔw da ne kɔni b'o ɲini aw fɛ u ka sira Ala ɲɛ quoi bawo n'i ye kuma fɔ min ma kɛ a ka ca Ala b'i ɲininka o bɛɛ an ma Modibo an fɔ Modibo la o de kɛra ko yɛrɛ tiɲɛlen ye pewu n'Ala sɔnna a bɛ ɲa a bɛ ɲa Ala bɛ Modibo ɲɔgɔn wɛrɛ d'a ma n balima ani